अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हालात खिलाफ तवक्को एक बार फिर ख़राब होने लगे हैं। मुल्क शदीद तरीन मुआशी और इंतज़ामी बहरान का सामना कर रहा है। पूरे मुल्क के अंदर बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा के अंदर रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ़ तबके, मुख्तलिफ़ लोग, आम सियासी वर्कर, आम शहरी बिजली की बिलों के ख़िलाफ़ एहतजाज करते दिखाई दे रहे हैं। कल भी और परसों भी यहाँ पर पेशावर में पूरी सूबा खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज होगा इस सिलसिले में। मगर लग ये रहा है कि हुक्मरानों को अवामी मसाइल और चैलेंजेस का इदराक नहीं है। शायद यही वजह है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने फरमाया है कि पाकिस्तान के अंदर कोई बहरान नहीं है और इस किस्म के हालात आते रहते हैं। दूसरी तरफ आपने देखा भी होगा कि गुज़श्ता रोज़ बनो के इलाके जानी खेल में जिसकी सरहद बिल्कुल मिलती है शुमाली वज़ीरिस्तान के साथ, और ये इलाका काफ़ी अरसे से दहशतगर्द हमलों की लपेट में है। वहाँ पर एक फ़ौजी ट्रक पर एक काफ़िले पर हमला किया गया, जिसके नतीजे में 9 लोग शहीद हो गए, मुतअद्दिद ज़ख्मी हैं। आपने देखा भी कि नेशनल मीडिया पर या जो हमारे पावर कॉरिडोर्स है या पॉलिटिकल कॉरिडोर्स है, उन पर इस वाले वाक़े के बाद कोई रद्द-ए-अमल हमें बग़ैर चंद मज़म्मती बयानात के सामने नहीं आया। इसका मतलब ये है कि हमारे मुतल्लिक़ा रियासती इदारे, हमारी सूबाई हुकूमत, हमारी वफ़ाक़ी हुकूमत और शायद कि बहुत सी पार्टियाँ ये तय कर चुकी है, ये फ़ाइनल कर चुकी है, ये फ़ैसला ले चुकी है कि खैबर पख्तूनख्वा में अगर हमले होते हैं तो उन पर खामोशी इख्तियार की जाए, या ये कि इस मसले का कोई हल नहीं है, तो इसलिए इसको हालत जंग में रहने दिया जाए। ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल इस हवाले से है कि पाकिस्तान की सलामती बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के साथ इसकी सरहदों की अहमियत के हवाले से जुड़ी हुई है। और अगर आपने सीपैक को अमली शक्ल देनी है, अगर आपने पाकिस्तान में नेचुरल रिसोर्स को बढ़ाना है, आपने पाकिस्तान के मुआशी बहरान को लॉन्ग रन में हल करना है, तो उसके लिए खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अमन का क़याम इंतहाई ज़रूरी है। मगर शायद कि हमारे पॉलिटिकल कॉरिडोर में इसका इदराक नहीं है या उनको इसका एहसास नहीं है। बहरहाल एक और इशू पर भी बात करनी है। लग ये रहा है कि जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, जो पाकिस्तान के मुताल्लिक़ा इदारे हैं, उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि बाज़ मामलात पर, जिसे हम ग्रे एरिया कहते हैं या हसास मामलात कहते हैं, उन पर न सिर्फ ये कि पॉलिटिकल कॉरिडोर से या पॉलिटिकल पर्सन से बात नहीं की जाएगी, बल्कि मीडिया पर भी सख्ती की एक पॉलिसी अपनाई गई है। आपने देखा भी कि स्वास्थ्य से ताल्लुक़ रखने वाले एक सहाफ़ी फयाज़ ज़फ़र को 3MPA के तहत गिरफ़्तार किया गया। उसके बाद शदीद तरीन रद्द-ए-अमल आया, बहुत से लोगों ने उस पर पॉलिटिकल स्कोरिंग भी की। जो मेन स्ट्रीम मीडिया के सहाफ़ी है, जो पॉलिटिकल पार्टियों के लीडर्स हैं, उन्होंने शदीद एहतजाज किया, और शायद उसी का नतीजा था कि एक तरफ अगर मुतल्लिक़ा इदारों ने आला सतह पर उसका नोटिस लिया उस गिरफ़्तारी का, बल्कि जो वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलाआत हैं सोलंकी साहब, उन्होंने भी न सिर्फ ये कि नोटिस लिया, इंतज़ामिया को हिदायत जारी की कि मामले को हल किया जाए, बल्कि उन्होंने तहक़ीक़ात का ऐलान भी किया है। और उसी के नतीजे में एक रात जेल में गुजारने के बाद फयाज़ ज़फ़र को गिरफ़्तार किया गया। मगर ऐन उसी दौरान चंद और सहाफ़ियों पर इस चार्ज की बुनियाद पर मुक़दमात या FIR दर्ज कराई गई कि उनके सोशल मीडिया के गैर ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल से माशरे को और रियासती इदारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब वक्त आ गया है कि पॉलिटिकल एक्टिविज़म का असर नौ जायज़ा लिया जाए, सहाफ़ियों की हुदूद व क़यूद का तयन किया जाए, मगर उनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए और इस किस्म के इक़दाम से गुरेज़ किया जाए, जिसकी वजह से न सिर्फ ये कि मीडिया में बेचैनी बढ़ती है, बल्कि जो पाकिस्तान का कौमी बयानिया है, ख़ासकर टेररिज़म के हवाले से, वो भी मुतासिर न हो। इज़हार राय और इख्तिलाफ़ राय का भी असर नौ सहाफ़ियों को, मीडिया हाउसेस को तयन करना पड़ेगा। और साथ में एक और जो मसला दरपेश है, वो ये है कि जो मुतल्लिक़ा प्लेटफ़ॉर्म्स हैं मीडिया के, जिसमें तमाम यूजेज़ हैं, मिसाल के तौर पर खैबर-उल-नब जर्नलिस्ट है, पेशावर प्रेस क्लब है,
مختلف ڈویژنز میں ان کے اپنی تنظیمیں ہیں، ہر ڈسٹرکٹ میں اپنا پریس کلب ہے. ان کا ایک میکانزم بنایا جائے جو کہ پھر ایک کمیٹی کی شکل میں یا ایک کمیشن کی شکل میں یا ایک جرگہ کی شکل میں جب اس قسم کی صورتحال پیدا ہو تو اس سے نمٹنے کے لیے ریاستی اداروں اور صحافیوں کے درمیان ایک پل کا فریضہ سر انجام دیں. اس لیے کہ بہت سے لوگ اس قسم کے واقعات سے سیاسی فائدہ اٹھاتے ہیں، بہت سے لوگ کیمپینز چلاتے ہیں جو نہ صرف یہ کہ حکومت کے لیے سکی کا باعث بنتی ہے وہ کمپین، بلکہ صحافیوں کی مشکلات میں اضافے کا بھی سبب بنتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور ایشو پر بات کرنی لازمی ہے. عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر ایمل ولی خان نے دو انٹرویوز دیے ہیں، ایک عادل شاہ زیب صاحب کو اور ڈان نیوز کو، اور ایک آج نیوز کی آسما شیرازی صاحبہ کو، جس میں انہوں نے ٹیررزم پر کھل کر بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ طالبان کو لے کر آئے تھے ان کا محاسبہ کیا جائے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے ایک ریٹ دائر کیا ہے پشاور ہائی کورٹ میں، مگر وہ شاید کہ وہ جو درخواست ہے وہ گم ہو گئی ہے، ابھی تک اس کی سماعت بھی نہیں رکھی گئی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی کا یہ مطالبہ حق بھی ہے، اس پر بحث بھی ہونے چاہیے. اور اگر ان کے بقول بعض لوگ ایک ایجنڈا کے تحت طالبان کو خیبر پختونخوا میں لے کر آئے تھے اور اس کو متعلقہ ریاستی اداروں، پارلیمنٹ اور پولیٹیکل سٹیک ہولڈر کی آشیرواد حاصل نہیں تھی، تو اس کی وضاحت یا اس کا جواب طلب کیا جائے. مگر ساتھ میں انہوں نے جو اسلام آباد میں پی ٹی ایم کا ایک جلسہ ہوا تھا جس میں 2 لوگ گرفتار بھی ہوئے ہیں، ایمان مزاری صاحبہ اور علی وزیر صاحب، تو جو انٹرویو دیا ہے ایمل ولی خان نے، اس سے بھی ایک اور بحث سوشل میڈیا پر چل نکلی ہے. اس انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا، یہ 2 دن پہلے کی بات ہے، کہ پی ٹی ایم اداروں کا متعارف کردہ ہے. ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک سوال کے جواب میں کہ ایمان مزاری کو اور علی وزیر کو تو گرفتار کیا گیا، مگر جو پی ٹی ایم کے سربراہ ہے منظور پشتین، ان کو جانے دیا گیا اور وہ اب بھی آزاد ہیں. اس کے بعد حسب معمول جو قوم حلقے ہے، خاص کر پی ٹی ایم کے جو حلقے ہیں، وہ الزامات کا ایک سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہے، اور اے این پی کے لوگ بھی جواب در جواب کے لیے میدان میں اتر آئے ہیں. لگ یہ رہا ہے کہ بہت سی پیچیدگیاں بھی موجود ہے، بہت سی تلخیاں بھی موجود ہیں، اور جو سیاسی قائدین ہیں مختلف ایشوز پر، ان کے درمیان اتفاق رائے کے باوجود ایک جدوجہد کے لیے، ایک سٹرگل کے لیے، ایک مزاحمت کے لیے، مسائل کے حل کے لیے کوئی مشترکہ ایجنڈا نہیں ہے، بلکہ وقتاً فوقتاً یہ لوگ ایک دوسرے پر بھی چڑھ دوڑتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ صورتحال کیا بنتی ہے. مگر جو عوامی رد عمل ہے، خاص کر مہنگائی، بے روزگاری، بد امنی اور بجلی کی بلوں کی وجہ سے جو صورتحال بنی ہے، وہ شاید کہ ریاست کے لیے، متعلقہ اداروں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن جائے. بہت شکریہ.